नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने आपण माने जानती जे गणेश भगवान को बुद्धि समृद्धि एवं सौभाग्यर देवता बोली कुहा जाए। जेउ भी व्यक्ति गणेश भगवान को भक्ति और निष्ठार सह पूजा करिथाए से व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त हुए, तार ज्ञान वृद्धि हुए। जेउ घरे गणेश चतुर्थी दिन गणेश भगवान को स्थापन करी विधि विधानर सह पूजा करा जाए से घरे केबे भी कौनसी अघटन घटे नहीं। कौनसी कार्य जदि आपणकर बारंबार विघ्न घटुअछि तेबे गणेश भगवान को पूजा कले से विघ्न दूर हुए। तेणुकरी गणेश को विघ्नहर्ता बोली कहा जाए। प्रतिदिन गणेश को पूजा कले घर को सुख समृद्धि आसे, किंतु सांग माने वर्षरे किछि विशेष दिन रही थाए जेउ दिन जदि आपण गणेश भगवान को निष्ठा और भक्तिर सह पूजा करती तेबे आपणकर समस्त मनस्कामना पूरण होइथाए। सेइथिपाई विशेष दिन हेउछि गणेश चतुर्थी दिन। एही दिन करा जाउथिबा पूजा पाठर अनेक महत्व रहिछि। सांग माने भाद्रव मासर शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि रे गणेशंकर जन्म होइथिला। एही दिनटिकु पूरा देश रे गणेश चतुर्थी भाबरे पालन करा जाए। एही दिन निष्ठा भक्ति उल्लासर सह गणेश पूजा करा जाए। सांग माने चलित वर्ष 7 सेप्टेम्बर शनिवार दिन गणेश पूजा पालित हेब। एही दिन सकाळ 11:03 रु नहीं दीपहर 1:34 पर्यंत शुभ मुहूर्त रहिछि। एही समय मध्यरे गणेश भगवान को स्थापन करिबा अत्यंत शुभ होइथाए। गणेश पूजा दिन डेरी जाए न सोई ब्रह्म मुहूर्तरु उठी स्नान आदि कार्य समाप्त करी गणेश भगवान को पूजा करिबे। गणेश मूर्ति को घर को आनिबा समय रे तांको आखि को लाल कपड़ारे बांधिकी आणंतु, नचेत मूर्ति को कागज आदि रे घोड़ाई की घर को आणंतु। एही दिन पूजा पूर्वरु आपण गुआ अरुआ चाउल धरी गणेश पूजा करिबार संकल्प नियंतु। पूर्व दिगरे आपण कलश स्थापन करिबे। गणेश मूर्ति जेउ स्थान रे स्थापन करिबे से स्थान रे स्वस्तिक चिन्ह आंकिबा दरकार। गणेश को स्थापन करिबा समय रे दिग प्रति निश्चिंत ध्यान देबे। गणेशंकर बास उत्तर दिगरे होइथाए, तेणु गणेशंक मुहं को उत्तर दिग को रखी पूजा करिबा उचित। गणेश को भक्ति और निष्ठार सह पूजा करंतु। धूप दीप नैवेद्य चढ़ांतु। गणेश भगवानंकर समस्त नाम को जप करिबा अत्यंत शुभ होइथाए। घीरे प्रस्तुत 21टी मोदक किंबा लड्डू को भोग लगाइबा अत्यंत शुभ अटे। आपण एही दिन नाली रंगर वस्त्र पिंधिबे। गणेश भगवान को नाली किंबा हलदिया रंगर वस्त्र पिंधांतु। भगवान गणेश को नाली हलदिया एवं धला रंगर पुष्प अर्पण करिबे। गणेश पूजा पाई आपण जेउ मूर्ति बजारु किणिकी आनिबे से मूर्ति जेमिति खंडित होई नथिब। खंडित मूर्ति घर को आनिबा अत्यंत अशुभ अटे। गणेश पूजा दिन घर को सफा परिष्कार रखंतु। घरर चारिआडे एवं विशेष करी पूजा घरे गंगा जल छिंचन करंतु। गणेश भगवान को आपण जेते दिन घरे रखिबे सकाळ संध्यारे दीप जलाइबे एवं 2 थर भोग लगाइबे। गणेश पूजा दिन माछ मांस पियाज रसुण भली तामसिक खाद्य खाइबे नहीं। एही दिन काहा सह भी झगड़ा कली करंतु नहीं। काहारी प्रति कटु वचनर प्रयोग करंतु नहीं। पशु पक्षी आदि को कष्ट दियंतु नहीं, नहेले अनेक अशुभ फल भोग करिबे। गणेश पूजा दिन आपण हाथी को सबुज चारा खाइबाकू देबा शुभ होइथाए। आपणकर समस्त कष्ट दूर हेब। खूब शीघ्र भल समय आसीब। आपण को सफलता मिलिब। आपण जेतिकी दिन गणेश भगवान को घरे स्थापन करी रखिबे सेतिकी दिन तांकु दुब घास निश्चय अर्पण करिबे। साथिरे मोदक लड्डू गुड़ नड़िया आदि भोग लगाइबे। सांग माने गणेश पूजा दिन गणेश को दुब घास अर्पण कले आपणकर समस्त मनस्कामना
ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଘ୍ନ ଆସୁଅଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଗଣେଶଙ୍କୁ କେବେ ବି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୁବଘାସ ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ 5, 7, 9, 11, 21ଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୁବଘାସ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁ ଦୁବଘାସକୁ ଆପଣ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇବେ ସେଥିରୁ କିଛି ଆଣି ନିଜ ପର୍ସରେ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଘରର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଗୋଟିଏ ଗଣେଶ ଯନ୍ତ୍ର ଆଣି ନିଜ ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଗଣେଶ ଯନ୍ତ୍ର ଘରେ ରଖିଲେ ଘରୁ କଳହ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହୁଏ, ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୁଏ। ଗଣେଶ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଘରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଘରର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଘରେ ରଖିଲେ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂରେଇ ଯାଏ ଏବଂ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପଢ଼ାରେ ଏକାଗ୍ର ରହିବ, ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ନିଜର ମନବାଞ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଆପଣ ଗୁଆ ଘିଅ ଏବଂ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ସାରି ଗୋଟେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ 21ଟି ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଏବଂ 21ଟି ଦୁବଘାସ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ 5ଟି ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ ଏବଂ 5ଟି କଦଳୀକୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ସେ ଭୋଗକୁ ନିଜେ ଖାଇବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଗଣେଶଙ୍କ ଦୟାରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଶକ୍ତି ମୁତାବକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଫଳ କିମ୍ବା ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିବା ପରେ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହରେ ବାଧା ଆସୁଅଛି, ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ତେବେ ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ମାଲପୁଆ କିମ୍ବା ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ ଲଗାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗ ଖୋଲିଯିବ। ଭୋଗ ଲଗାଇଲା ପରେ ମାଲପୁଆ ଏବଂ ଲଡ଼ୁକୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜାରେ ତୁଳସୀର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଗଣେଶଙ୍କୁ ଜାଣତରେ ହେଉ କି ଅଜାଣତରେ ହେଉ ଭୁଲରେ ବି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ। ଏହିପରି କଲେ ଆପଣ ପାପର ଭାଗୀଦାର ହେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଗଣେଶ ସ୍ଥାପନ ପରେ ରାତିରେ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିସାରି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦର୍ଶନ କରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ଭୁଲରେ ବି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ମୂଳା ଖାଇବା ନିଷେଧ ଅଟେ। ଯଦି ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଆପଣ ମୂଳା ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଶିକାର ହେବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଭୁଲରେ ବି କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ କଳା ରଙ୍ଗ ଅଶୁଭତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା ସମୟରେ କେତେକ କଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ କେତେକ ଫୁଲକୁ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜାରେ ଲଗାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ବାସି ଫୁଲ, ଛିଣ୍ଡା ଫୁଲ ଏବଂ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଫୁଲକୁ ଭୁଲରେ ବି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଳହ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଣେଶଙ୍କ କୃପା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଗଣେଶ ପୂଜା ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା। କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ ଆପଣ ଜାଣିସାରିଥିବେ।
तो सांग माने आशा करुछि आजिर भिडियोटी आपण मानकु निश्चित भाବରେ ଭଲ ଲାଗିथिबो। जदि ଭଲ लागिछि ताहले लाइक करंतु, शेयर करंतु। आम चैनल को जदि सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले सब्सक्राइब करि दियंतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। धन्यवाद।